No legit ka ngayon ay da dito eh. Idol Bagis Ben Trillanes dito. Mga kwento ng fraternity recruit. Let's go. Sa gayam ni Carlo David alias Poroy iti United Ilocandia yan. Nag-survive back iti United Ilocandia July 25, 2001. Tutudo kami ni Day so nga rain bats ti bats me. Recruitak iti United Ilocandia. Ang ko expected nga makasirrekak iti dito nga fraternity ta. Park iti Apo nakatambay kami ng Alpha Pi Omega yan. Amin nga fraternity JNVSPCD isoda iti kapintasan iti park. Yan, it so happen nga nagtatambay kami dyan ni Bagis Ronnie. Bagis Ronnie, get well soon. Ni Sis Leia, Job, ni Sis Jen, Sis Cherry nga sanoy. Kami dyan, imasidig da ito Bagis Ruben, kin ni Bagis nga Sis Bilma, Baldobino. Kunada, hintay og halo-halo. Si Mor kami mat, since vacant may aja nga time edi, alas 2 dahil ti malim. Pang kami iti may isang balay, dyan balay da Bagis Kaneg. Kami tinalawang playground na. Aji halo-halo nga expected mi da kami hinalo-halo da. So awan idea yun dyan. Awan idea mi. Kaabang dagayam amin ni Giant. Kanya mat nga first year college sa kid, awan mat 6. Mabuti, blinain foldan da kami. Agnenervyos kami na kami. Apay na ito. Sige, kakasinsin ko ngayon prior nga nag-survive kanyak ada Jeda. Ginsan kayam data. Giant hinalo-halo da kami Giant. Binunyagan da, ka-blindfold kami nga kasta. Awa mo makita mo. Amo tinang sipat di ropa ko. Barokong kon. Bewan di stationing. Ano di marang mangyari kanya yung ISI. Di same mood lang actually. Ta dagay tayo da Bagis Clement nga ron kagkakadwa kami. So nga no na di proseso nga aramiden da the same with GUI and GI. Nag-survive ang astan. Nag-awid da. Hindi syempre agid da ka, madi ka makaidda. Madi ka makasiyar. Di ko nadlaw ni father ko. Ko lang naamuan nga ni father ko. Ratman mo't lang gayon ni father ko. Siyempre ka fraternity na nga kinigtot na. When pa ako ng Giant. Siyempre ubinga 16 years old. Hindi ko nga nadlaw na. Tapos siyempre na-experience na ako na siguro, nadlaw na. Ipakita na kanya dyan, di ko. Kinam simrik ka, UI, ayak ni. Kaya survive iso na 1983, ETA, Iris, Manila. Lohio Amang Rodriguez. Sige, payagan ka nga sumali nito ang pang-aasi, makasumalsali dagiti gulo. During his time nga rod, siyempre 1983 dagiti panahon sa nga napodot iti Ilocano, especially da Manila iso na. Till such time nga accept ko nga permin iti UI. Balinak nga SSC officer gapo iti Ilocano. NCIA gapo ti NCIA. SIUIGI ta siyempre namuskol iti NCIA DGN Best PC. Once nga maray ka supported na kati Ilocano, automatic makasirreg ka as SSC officer. Kumbaga para kang intimidating officer kasi when Bagis. And then no damot iti programs iti eskwelahan idi gamitin mo nga makatulong iti Ilocano kasama reciprocal. Naging student leader ako. Kabisado yung iti Patricio Onday nga last na naging president iti NVSPC. Nabansagan ak mga Black King ijay. Hindi na pag-connect ko mo nga na until such time nga dito yan, datoy akon. Doon ito organisasyon nga salyakon, pakasalsalyak. Sa bali iti Reynana Bagis di Ilocano. Dito muna nga nagsirrekak. Kastamo la siguro kanya yung SI. Although adadagita dito Mason, Eagles, Knight of Columbus, whatever, shout out po sa inyo lahat. Dumalata ajiri nam nga member ka iti Ilocano. Fraternity. Men Bagis. Kanyami gamin nga UI Bagis, awan nagi junior nga makun ko na kanyami. Awan dagi high school nga sumrik iti frat. No high school ka, madi ka mabalin nga sumrik iti UI. Unlike iti GI kin SI nga adadagi makun may bagbagayo nga junior nga member.
Kanyami kami nga UI bagis awan. Bawal kanyami. Sorry to say this nga nagi high school kami medyo nahilig da iti gulo. Mapusok. Mapusok. Yes. Correct, mapusok. That's the right term bagis. One time jay intrams idi ti school dati team maray nga may isa nga member mi ti NCIA. Nagipulong kanyami. Atta po nga kabsat mi ajay iti GI. GI is ay bagalatan GI sona. Gapo nga kabsat mi from UI and SI simugod kami. Jay may isang eskwelahan. Pang kami rumesbak. Dagsang gasat na dagi resbakan mi dagi junior dagayam. Jay dalang nga nagaamoy di nakita dagi daddo mga membro mi jay. Ito jay mo lang naayos ha. Ajay may baga lang sapel ako madagi jay nga chimpo. Iso nga dapat agaamo tayo nga talaga ngay bagis. Tapos nung may iwasan na gising mapapasamak. Misencounter. Karon ti basi nga binatuan. Adong mati na panji police station ata. Nabura-bura mga rodya sarming tiskwila. Actually kanya bagis nga kuna nga rod aksidente di pa nakasirrek ko ti UI although inayat ko. Ta kanya kanya gamin medyo stricto di ginaganak ko ta marigriga mga rod kaya damo ko masenso so nga school bahay jay ado dagi activities ti Ilocano jay lang nga sumrek no ka every Friday ti meeting mi gamin dati pa meeting ni former NCIA president ni bagis nga Michael nga Wasay si meeting sectoral to meten sectoral every sector every member karkaron no nyuli ka masapol ka nga agi present iti recruit. no recruit baut. Pagsagya tapos anda di tiyempon nga NCIA anniversary may wagis aja tipon-tipon kami nga Ilocano talo nga sektor kapag pakasama ka na auditorium ti Bambag diyan naragsak tiyempo nga dadagi ken deling ijay sulsuli dadagi ritual sa bali kami dagi agdodoma tayo kami ritual wagis kanyami adadi makon ko na kanyami UI nga burn so daytoy so deti game di kwayo na dali. No kamay so dayta burn deti burn da pakita mo beso. Ayun. So no legit ka nga UI da detoy. Yes, optional. Han nga inkapilitan nga pa-burn ka. Daduma kaya daduwa okay lang ang problema ni Bagis Billy former national president mi TUI iti nagsinidate di minsan nga pinashare da kami ti Nueva Vizcaya idigi chimpo idi imununa kanya tayo di daman maiwasan kay dubdum teng kanyada syempre madi maiwasan ta malalalaki nga ron dagiti inauna idi nga kunada tayo iwasan tayo gijayen nang ron dagiti barbaro wagis nga kanya tayo narugyanan tayo dagi community services wagis blood donation nga rarami din tayo kanyami dito ni Babiskaya wagis halos every chapter iti United Ilocandia at dati blood banks mi advice ko lang dagiti newly ituloy da ko madagiti nga good deeds para dagiti communities di nakasalyam lang ro na nakasalyan ng community chapters tayong sumalsali dagiti eternities nga gulo ti sapsapulin da ikaten tayo dagi fratwar those were the days nga adadagiti fratwar sa awan dagitan bagis more on community services tayo nga talaga agyaman launay bagis iti bagis panag-interview ka dito para naman na maging inspirasyon. Well, thank you bagis. Next, NNT National President Mim ni Bagis Advisor Lito Raquinho. Ilang bagis. Agbiag ti UI, agbiag ti NCIA, agbiag ti SI, agbiag ti GI.